Mga ka-5, 12 a.m. Saturday. Tomorrow ang Christmas party. Pero niluluto ko na tong chicken para tomorrow i-reheat na lang namin sa oil ulit. Tapos the spaghetti. Pero ano pa to, first batch pa to ng spaghetti kasi meron pa doon. Ayun. Tapos ito na yung mga naluto ko, mga nauna na chicken. Yan. Ito pa. Kami dalawa lang kasi ni Sandra magluluto eh. Ginamit ko corn starch tsaka flour. Hirap pag walang katulong magluto, no? Tapos ang daming luluto. Ang hirap pala kapag nag-cater ka. Tapos marami kang lulutuin. Tapos mag-isa ka lang. Prito pa lang to ha. Pero magluluto pa kasi ako ng pasta sauce. Tapos second batch na itong pasta. 6 a.m. na mga ka-5. So gumising ako maaga kasi may iluluto pa ako. Tapos hindi ko pa na-prepare yung mga ito. Ang dami ko pang gagawin. Mga 9:30 pupunta na dito sila Sandra. So ayun, 6 a.m. gumising na ako. Honestly, parang hindi to kasya na ipapamigay sa mga bata. Kasi dapat bibili pa ako, pero in-stop ko kasi ang mahal pala. Pinangdagdag ko na lang sa budget sa food. So, baka ipapremyo ko na lang itong mga ito. Dapat kasi magpapa-loot bag ako eh. Hindi pala carry ang loot bag. Kasing ko, tignan nyo. Dami kong dala mga kasing ko. Pinapunta ko si Elvis siya kasi Sandra. Wala pa dyan yung mga pagkain na niluto ko ha. Kasing ko, tingnan niya, nagluto ako ng apretada. Diba? Ang dami. Guys, tatlong bag ng rice yan. Fries yan. Ayan na, may mga bisita ako. Nag-ayos pa ako. 9 a.m. pa lang. Oh. ¿Dónde está tu muñeca? Oh, nabi yung binigay kong ano sa kanya. Si Lia, ayan. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad, pueblo Pilipino. ¿Por qué así en tu...? Espera. Arreglar, Sandra, arreglar. Si Sandra, ayan. Kasama nila si Gimena sa labas. ¿Dónde está Gimena? Jimena! Jimena! Hey! Ay, ¿dónde está? Sí. Ayan, si Gimena. Gimena, saludar Pilipino. Hola. No este. Nena, ¿qué este? ¿Qué este? ¿Qué este? ¿Quién? Sí. Este es champola. ¿Qué? Champola. So, ayaw makisama nung video. Papapanoorin ko sa kanila yung resort eh. Aquí está ya. Ahora. Mami kam. Wow. Wow. Datang Jimena. Buka. Sí, Oh, tinggal langsung sampai di sini. Ya, Ay, qué guapa. Ano mo lang po? No. Wow, qué guapa. Mira, qué guapa. Porque así. Wah, berkalbu. ¿Qué hay ahí en tu cuaderno? Quiero ver. ¿Qué? Nada. Kebota. Nada.
bata? Estilo ko lang ng kwadrado. Okay, Hindi ako malaman niya. Oh. Ayaw magdala ng malaking ano. So, ayan, dami namin dala. Si Nena. Ayan, oh, Nena. Kay Kay Este. Chocolate. Kay Este. Champola. Champola. Ito pa din. Ang dami kasing bitbit eh. Akin na yung shades ko. Ito ka din eh. Hindi, ay. Nena. Ito bukan saya. Nena. Stop yan, no? Yun. Ang kukulit. Pinapatay ko pa yung mga ilaw eh. Parang si Chama may magbitbit to. Napakalaki kasi. Sinabi ko, dalawang maliit na kaldero. Yung malaki yung inano niya. Si Nena, hindi nakalimutan yung champola. Ito ba? Lalaki yan. Oh. Nena, kay Joy and Noah yung champola. Vamos. Oh, na ano pa? Oh. Coge, bien. Grab. No, I want to see. Vamos. Nagkalat pa ng champol. Ang daming hanash bago pa makaalis. Naku, sana hindi umulan. Walang araw, makulimlim. Makulimlim. So, nag-aabang kami ng taxi. Ayan na yung kaldero. Si Mena. Lihat kan dito ba? Ah! Dah apa? No hay gente. Dentro. No. Tomate! Nagbebente ng tomate si Lihiya. Wala eh. No, sige, tomate ka pa. Dah. Ay, no. Andito pala Aquí. kami. Ah, Coco. Aquí hay restaurante. No. No. No hay restaurante. Este mi casa. So, ayun na kami. Ayan na. Nag-ayos-ayos pa ako. Pagbaba namin, hulas na din agad. Hindi, dapat di na ako nag-ayos. Nena, Feliz Navidad, Nena. May blush on pa si Nena, yun. Gusto ko yung dito, hindi pinipitas yung mga flowers. Tignan nyo, oh. Hindi nila pinipitas yan. Very good sila. Nalalakaran yan, ha? Ayan, oh. Hindi sa atin, di ba, pinipitas? Beverly ke? Cuando volver con Beverly? Tu? Oo daw. Tinatawag na naman niya si Sophie. ¿Dónde está Sophie? No, está aquí.
somebody I can chill with. I need somebody I can build with. I need somebody I can hold tight. When the time Again, again. pull up slow. Naku, iwan yung namin, yung pagkain. Biglang umandar. Oh, kaya yung halal. Ah! Mga kaibigan nagtatawag na. Siyempre, kailangan nakikita din ako. Ano sila lang. Kailangan nakikita din ako. Diba, mga kasingko. Nakita niyo naman, 1 minute pa lang ako bumaba. Dapat pala hindi na talaga nag-aayos. Bakit? Nena, ako meron. Hola! Natawag ka. Nena! Oh, nakikipaglaro pa. Oh. Nena! Sinong? Si Elvis pala. May eksena pa sila doon. Ayun, oh. Hinahabol. Niyayakap pa. Akala mo hindi nakita. Si Elvis at si Nena. Sweet yarn. Así. Tu mamá quería que yo enfade, no. Nena, vale, hágame yo, vamos. Y tu mamá me va a decir por qué quería que yo allí. Sabe que yo no le gusta enfadar, no. Hinihingal ako. Vamos, nena, vamos. Tu mamá me va a decir, hagamos por qué quería que tú allí se enfade. ¿Oyes? ¿Dónde vas? Buenos días. Buenas. Nena acaba de decirme que su mamá quiere que tú Elvis se enfade. Ah. Por eso yo quiero ir donde Sandra para que me diga por qué dice que tú Elvis de Nena enfade. Nena, vamos, vamos a... ¿Eh? ¿Qué tal allá? Muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Pues bien, bien, todo bueno. Elvis, capa tomates. Elvis, Nagbebenta ng capa tomate. Vale, vamos a ir. ¿Cuánto es tu tomate? 5,000. 5,000. Vale, yo voy a comprar todo. Vamos a ir. ¿No? ¿Tú vas a comer? Ah, nena. ¿Tú vas a comer? Pero tú no me has traído pastel ni helado. ¿Por qué? Vamos allá afuera. ¿Dónde está pastel? ¿Te has ido a la pastelería? Tú no me has dicho el tío y yo me voy a la pastelería. ¿Eh? Tú has ido a buscar a tu tía ella. Tú no me has dicho que tú vas a buscar a tu tía ella, ¿no? ¿Por qué? Nena, ¿ya no me quieres? Tú quieres mucho a tío Elvis, ¿no? Sí, como Elvis también te quiere, como tío Elvis no te quiere mucho. ¿Eh? Pero tú no Nena, me- te quiero... quiero Elvis. ¿Mucho? Oo daw. Sí, nena guapa me quiere mucho, ¿no? Pero tú no me has dado besito por la mañana. ¿Tú me has dado besito? ¿No? Vale, dame otro besito. Otro besito. Solo 2. Vale, falta uno aquí, ¿no? Mami, ¿no falta algo? ¿Dónde? La nariz, ¿no? Nena guapa, ahora mismo vamos en casa, ¿no? Bola para Alyan ahora. Solo uno. Merry Christmas na. Inilabas ang tela na may president. Mamahalin ito. Alam nyo ba yun na mamahalin ang tela na ito? Nilalabas lang ito kapag may occasion. Ay, wow! May improvement! Ay, ese no. Luego.